Lumna ada lumna deh. Lumna. Ada pun. Mak kita lina tak lumna. Pala pun. Apa? motor lu. Orang pengun. The morning of June 25, 2019, residents from Totokalada Hamlet, Totok Village, Sumba Barat Daya are ready to go. These villagers from Totokalada Hamlet are followers of Marapu, one of the local religions indigenous to the island of Sumba in East Nusa Tenggara, Indonesia. Dengan acara Kongres Marapu 2019 Sumpah. Jadi kalimat Marapu di atas. This is an especially important day for the Marapu. For the first time in their history, the adherents of Marapu groups from all across Sumba are holding a conference on the place of their religion in Indonesia today. The conference is taking place in Tambolaka. Denpasar, Bali, end of September 2020. The Balinese are busy getting ready to celebrate Kuningan Day. Kuningan is one of the most important holidays celebrated by Balinese Hindus. On Kuningan Day, Balinese Hindus celebrate the return of gods and ancestors to heaven. 7 days before, during Galungan Day, the ancestors descended to earth. The sacred moment of their passage is celebrated by Balinese Hindus. Balinese Hindus and Marapu adherents offer a window into diversity or pluralism of today's Indonesia. Masyarakat Indonesia tidak hanya menerima gagasan Pancasila dan UUD 45, tapi faham bahwa sebetulnya itu mencerminkan sebuah kearifan nasional kepada tema saya tadi, yang selaras dan melestarikan kearifan, kepercayaan, dan agama lokal.
Spread over a broad expanse with more than 17,000 islands, Indonesia is home to more than 1,340 ethnic groups. April 2019, Zainal Bagir and Muhammad Iqbal Ahnaf from the Center for Religious and Cross-Cultural Studies, or CRCS Gajah Mada University, traveled to Maumere in East Nusa Tenggara to carry out research on the practice of tolerance among the varied religious groups living there. This research was a part of the production for the film series Indonesian Pluralities, a collaboration between CRCS Gajah Mada University, the Parde School for Global Affairs at Boston University, and Watchdog Documentary. With funding from the Henry Luce Foundation. Untuk ada gempa merupakan berkat. Menghancurkan bangunan tua semua, tidak lama semua jadi bata. Tanpa gempa, kurang diperhatikan. Although today there is not one country in the world that can be described as homogeneous, Zainal Abidin Bagir, director of Indonesian Consortium for Religious Studies, believes that the diversity or pluralism in Indonesia has unique qualities. Indonesia unik sampai tingkat tertentu, saya kira. Jadi arenanya ini menarik, arenanya cukup unik sebagai sebuah negara kepulauan. Itu ada keragaman bahasa, etnisitas, dan sebagainya. Yang saya kira dalam banyak hal memang kalau dibandingkan dengan beberapa negara, keragaman di Indonesia ini luar biasa. Indonesia's uniqueness has also been underscored by Indonesianist and anthropologist from Boston University, Professor Robert Hefner. When observing the Marapu with Samsul Ma'arif from CRCS Gajah Mada University, Robert Hefner explained that Indonesia's uniqueness lies not only in its diversity, but in the long history of ties between majority and minority religious communities. Saya sendiri sebagai antropolog, mulai riset saya lebih dari 30 tahun yang lalu di daerah yang agak terpencil pada tahun-tahun itu, yaitu di masyarakat Tengger, di Jawa Timur. Dan dari pengalaman itu saya semakin yakin bahwa salah satu keistimewaan Indonesia adalah ada masyarakat tertentu seperti masyarakat Tengger yang tinggal di masyarakat yang mayoritas Muslim dan tinggal di masyarakat yang mayoritas Muslim itu secara damai, secara terbuka, dan dengan dialog. Mereka tidak sama sekali tertutup, tapi berdialog, dan selama lebih dari 2 adab, mereka menciptakan sebuah kultur bersama-sama, walaupun juga berbeda. Sudah Pak? Belum makan. Ya. Enak. Enak. Apa ya? Indonesia, Robert Hefner explains, is the country with the largest Muslim population in the world. From a population of 270 million, 87.2% are Muslim. Nahdlatul Ulama, or NU, is the biggest Muslim organization in Indonesia, with more than 79 million members. With the membership of this size, NU is by far the largest Muslim organization in the world. Muslimat, the women's organization under the umbrella of the NU, is also the largest Muslim women's organization in the world.
Muhammadiyah is the second largest Muslim organization in Indonesia with a membership of more than 35 million people. Even though the majority of its citizens are Muslim, the statistical facts does not truly reflect the reality of Indonesia's demography. There are many areas like Bali, East Nusa Tenggara, Papua, and North Sulawesi where Muslims live as a minority. Dandi Dwi Laksono was the director of series of film made by Watchdog documentary in 2015. The film recounted his journey across Indonesia's diverse territories in 2015. The trip was given the name Ekspedisi Indonesia Biru or the Blue Indonesia Expedition. Dandi realized that Indonesia's plurality was a visible reality, but at the same time, it can become a political challenge with the potential for challenging or even tragic outcomes. Keragaman sebagai narasi yang ada di Pancasila, Bhinneka, dan segala macam. Yang pertama jelas ada tendensi bahwa keragamannya membatasi pada sejak Orde Baru apa yang disebut dengan agama resmi. Tapi ini bukan problem khas Orde Baru. Sejak Orde Lama pun misalnya, pemerintah di masa Soekarno dengan dalih untuk menumbuhkan nasionalisme, itu agama-agama lokal, identitas kedaerahan yang sangat kental dari tradisi berbasis kepercayaan lokal, itu juga diberangus. Gitu. Jadi Mentawai itu misalnya penganut adat Sabulungan itu dipaksa memilih 3 agama besar, Islam, Kristen, dan Katolik. Gitu. Dan tradisi mereka dihancurkan dengan cara kekerasan gitu ya, yang sudah nggak boleh tato, perempuan nggak boleh meruncingkan gigi, begitu. What happened to the Marapu indigenous community also illustrates Dandi's point. For several decades, the Marapu people have been marginalized, to the point they have been pressured to leave their ancestral religion and choose one of the official religions recognized by the state. Saya punya nama asli Marapu, Bani Pupoto, nama asli. Bani Pupoto. Bani Pupoto. Suku Kaduli. Ya. Saya adalah asli pendukung Marapu. Maka secara garis besar bahwa agama yang sudah diakui di Indonesia bahwa ada 6, maka lebih baik kita ikut di agama Katolik, maka kita isi di agama Katolik. A similar fate has been experienced not only by the Marapu, but also many other ancestrals and indigenous religious groups. Jadi dalam situasi keragaman yang seperti itu, yang banyak dimensi, banyak lapisan itu, saya sendiri merasa kurang tepat kalau misalnya ada istilah bahwa kita perlu merayakan keragaman. Keragaman seperti ini bukan sesuatu yang itu yang dirayakan dan ada demikian saja. Tapi jelas itu menunjukkan bahwa banyak sekali tantangan karena ada persaingan dan sebagainya. Jadi persoalan yang cukup besar adalah bagaimana mengelola keragaman itu. That Indonesia's diversity was not merely celebrated by critically explored, the film series Indonesian Pluralities was created and produced. The goal was not just to show the euphoria surrounding plurality in Indonesia, but also to examine and understand the problems and contestation occurring along with it. Since 2019, the Indonesian Pluralities team have produced 5 films for the series.
They are Beta Mau Jumpa or Ambon, A Return to Peace. Atas nama percaya or in the name of belief. Unfinished Indonesia. Agama dalam karantina or Religion in Quarantine, the COVID pandemic in Indonesia. And Tiga Suara or Three Voices, Muslim Women in Indonesia. These films do not try to idealize or romanticize the plurality of Indonesia. Instead, they show its challenges as well as its richness. Dalam serial film Indonesian Pluralities ini, selain ingin menggambarkan keragaman, kita melakukan interpretasi juga. Kita berupaya memahami, tapi saya kira film-film kita juga menunjukkan bahwa vitalitas masyarakat Indonesia itu bukan cuma ada masalah atau ada keragaman, tapi kemampuan atau semangat, aspirasi untuk merespon keragaman ini dengan cara yang baik. Sebagai negara yang sangat beragam, Indonesia menghadapi tantangan yang ciri khas negara plural, negara beragam. Dalam arti salah satu tantangan untuk negara dari awal pendirian Republik Indonesia, salah satu tantangan adalah bagaimana caranya untuk tinggal, untuk hidup bersama-sama sebagai warga negara Indonesia. Antara Wasdog, kemudian teman-teman di CRCS UGM dan juga Boston University punya kesadaran yang sama bahwa kita udah capek ngomongin Bhinneka hanya untuk jadi komoditas politik. Kita udah capek ngomongin Pancasila hanya untuk membenarkan kapitalisme misalnya. Karena malu jadi kapital, jadi anti komunis sama dengan Pancasila. Padahal anti komunis ya sama dengan kapitalis. Gak ada konsep Pancasila yang ajak gitu. Jadi bagi saya itu pandangan saya dan juga Wasdog dalam film-filmnya. Dan kebetulan juga klop dengan kawan-kawan kolaborator yang lain. The first film set in the city of Ambon, Maluku, shows how conflict can emerge from diverse communities. Antara 1999 hingga 2002, jumlah korban tewas disebut mencapai 5.000 jiwa dan 1,5 juta lainnya mengungsi. Yang merasa minoritas terpaksa angkat kaki dari kampung halaman masing-masing. Muslim meninggalkan tetangga mereka yang Kristen. Demikian pula sebaliknya. Tak terkecuali OT. Saat konflik terjadi, bersama keluarga dan warga Kristen lainnya, OT terpaksa lari meninggalkan kampung Batu Merah Dalam. Jadi kami pada saat kerusuhan itu ada sekitar 700 kakak keluar satu jemaat tanggal 22. But the experience of the conflict gave the people of Maluku the awareness of the need to put aside their differences and revive the culture of peace that had existed since the time of their ancestors. Jadi Ambon itu sekaligus adalah cerita yang sekarang sering ditulis orang, diteliti untuk menunjukkan bagaimana orang bisa membangun perdamaian. Tapi Ambon adalah juga cerita bagaimana konflik itu bisa terjadi dengan akibat yang luar biasa. Kaget, dia teriak, "Ote, lari! Ote, lari!" Beta teriak kedua kali, terus beta keluar, beta tanya, kenapa? Dia bilang lari. Beta dendaster saja toh, kaki telanjang akhirnya. Beta keluar dari sini, beta yang sempat ke situ, beta keluar pintu lorong mereka sini, terus beta lari. Karena memang beta dikejar. Saya lupa barang apa.
Antu paling baik, be orang apa lah itu, antu paling sayang beta. Betul. Beta pun laki, tak beta kawin, beta laki nih, tua. Betul. Baru-baru ya. Dan ketika sekarang pun dia menjadi contoh sebuah tempat di mana orang berupaya lagi untuk hidup dalam keragaman, membangun perdamaian, sangat kelihatan bahwa itu tidak mudah. Sampai sekarang saya kira sekali lagi kita bisa mengangkat cerita Ambon sebagai cerita positif, tapi Ambon belum selesai. Pasca konflik yang menjadi perhatian pemerintah adalah pembangunan fisik. Gereja-gereja dibangun, masjid dibangun, rumah dibangun, sekolah-sekolah dibangun. Dulu Pak, seharusnya kan ada trauma healing, ada pembangunan moral lagi. Itu saya lihat. Since its launch, the film series Indonesian Pluralities has received positive public responses. The series films have been featured in hundreds of screen showings and have been the subject of extensive discussions both inside and outside Indonesia. Kita mau bicara dari perspektif perempuan dan generasi muda. Tapi saya ingin dari misalnya karena ini dari dunia pendidikan, ya ada pesan yang disampaikan oleh generasi muda, jangan lagi konflik itu paling jadi. Educators in Indonesia's public schools also provided an enthusiastic response to the Indonesia's Pluralities films. The films have been widely adopted by the Cahaya Guru Foundation, a national teachers organization that sponsors training and instructional materials for the teachers in the country's public schools. Semua merasa bahwa kita butuh sekali, kita butuh sekali materi-materi ajar yang bisa membuka. Nah, kalau kita bicara keragaman, terutama dalam pendidikan, maka sebetulnya kita sangat butuh ruang perjumpaan. Banyak sekali faktor yang memperlihatkan bahwa sebetulnya bukan tidak mau tapi tidak tahu. Dan itu tidak bisa diabaikan dalam dunia pendidikan. Hadirnya film-film Indonesian Pluralities ini mengisi itu. Karena kehadiran film-film dari Indonesian Pluralities jelas bisa menjadi ruang perjumpaan. These spaces of engagement have at times been lost between communities as regions are easily polarized. Henny Supolo is convinced that the political agenda and certain political interests have at times converged to encourage polarization within society, a process that may be getting stronger. Dua pemilu terakhir dan pilkada DKI menunjukkan kita punya masalah di situ. Karena dengan jelas kita melihat ada faktor etnis yang dijadikan bagian dari upaya untuk kampanye untuk menjatuhkan pihak lain. Ada faktor agama juga. Saya kira itu dua hal yang untuk saya yang pada saat ini berusia 67 ini sangat baru. Gitu. The atmosphere to which Henny Supolo refers is captured vividly in the film Unfinished Indonesia. Takbir silih berganti dengan hujatan terhadap Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Diversity does not only appear in the form of different ethnicities or religions, but even from within a single religion, including Islam. Religious contestation can also cut deep, influencing families all the way up to national politics. Some groups of Muslims continue to voice their aspiration for the implementation of Islamic supremacy rather than citizen equality in Indonesia.
For other Indonesians, however, a national framework for the country's diverse citizenry was put in place years ago when Indonesia chose not to become a state based on any single religion. Sebetulnya berpolitik di dalam Islam itu untuk apa sih? Kemana arah politik Islam sesungguhnya? Arah politik Islam tentunya untuk merealisasikan janji Allah yang 3 kepada kita semua. 5 tahun lah, 10 tahun, membayangkan lagi tentang khilafah. Lah kita, ya kita nggak bayangin itulah, wong kita udah lewati itu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi agamanya sama, tapi aspirasinya berbeda-beda. Dan kita melihat dalam film itu bagaimana bukan hanya perbedaan ya. Saya kira ada pertentangan, ada upaya ya perjuangan untuk mengajukan ide atau gagasan yang berbeda dari satu kelompok ke kelompok lainnya, dan pertentangan yang saya kira harus diakui cukup serius. Supati pano bhagavato sawaka sangho. Supati pano bhagavato. April 2020, Indonesia was hit with COVID-19. The situation created confusion and alarm for religious followers as ritual activities and worship were severely restricted. Despite their differences, all religious communities responded quickly and effectively to the outbreak. Among other things, they supported government proposals to restrict public worship in the interest of public health. Also interesting are the dynamics of diversity that also develop among women and women with the same religion, Islam. The spectrum of diversity among Muslim women in Indonesia extends not only to opinions and beliefs on the domestic role of women. It is important that these discussions of diversity in the education system not be transformed into mere formalism or indoctrination. Hendy Supolo and Dandi Laksono agree, education is the most appropriate medium for teaching about diversity while bridging difference. Tantangan kita terbesar adalah di sistem pendidikan. Ya. Di apa yang kita ajarkan di sekolah, apa yang kita tonton di televisi, apa yang kita diskusikan di rumah. Gitu. Jadi selama 3 matra ini, 3 domain ini tidak ada perubahan, maka Indonesia juga tidak akan pernah berubah dari simbolisme, formalisme, protokoler tentang keberagaman dan bineka ini. Seberapa dalam mereka memberikan kesempatan-kesempatan berperan dan berefleksi sambil membuka ruang perjumpaan. Lihatlah dari sisi itu, gitu. Bukan sekedar mencoret borang-borang yang ada, gitu. Karena kita bukan bicara mengenai pengetahuan. This is Eklin Amor de Freitas. Born in 1991, he is famous for storytelling for the purposes of peace building. He is a ventriloquist and uses the medium of his puppet in Ambon and the neighboring areas. As a witness to the communal conflict in Ambon, Eklin developed the Youth Interfaith Peace Camp, an institution that encourages cross-cultural religious and ethnic engagement among children in Maluku. Using stories, Eklin travels around Maluku, spreading a message of peace and tolerance. Sampai sekarang pun, sekalipun tidak berkonflik seperti dulu lagi, bahkan sesama komunitas yang Kristen atau sesama komunitas yang Muslim di situ pun masih berkonflik. Nah, kita datangi di situ. An interreligious and inter-ethnic space for connection and engagement can also be found in the Women Workers Public Kitchen, operated from the Gus Durian Network headquarters in Yogyakarta.
Disregarding each other's religious or ethnic background, the kitchen volunteers engage in social welfare activities, helping communities affected by the COVID-19 outbreak. Nah, ini juga lintas daerah nih, lintas suku nih. Ada teman-teman dari Flores, ada dari Samarinda, ada dari Riau, ada dari Makassar, macam-macam. Jadi umurnya juga ada di tahap 1, bahkan ada yang kelas 3 SMK. Nah, lalu ada Ibu Dia, 59 tahun. Ada Bu Jila yang relawan mobil itu 61 tahun. Indonesia is a home for diversity. Not only a homeland for large ethnic groups like the Javanese, Sundanese, or Batak, but also for religious minorities including Hindus, Confucians, and Buddhists, as well as the practitioners of ancestral indigenous religions like the Marapu. Yang ideal bagi Indonesia kalau kita bicara soal keragaman itu adalah sebuah masyarakat di mana keragaman dipertahankan, tapi juga ada kesetaraan. Setiap warga negara terlepas dari apapun identitasnya, agama, bahasa, etnisitas dan sebagainya, mereka dianggap sebagai warga negara setara yang bisa hidup bersama. Apa yang diciptakan masyarakat Indonesia agar supaya masyarakat yang sedemikian plural, sedemikian beragam itu dapat hidup secara damai, secara setara, bersama-sama.